Game to ribansin ha, game to ribansin sa to ang Class B bakbakan diri sa Sitio Dungguan, Barangay Basak, Mandawi City. Kining team One Shot Vlog versus team Dungguan. Ug atong pasalamatan ang ato ang organizer John Paul Rivera. Og sponsoran kini sa One Mandawi. Team Lollipop Wano. Grabe agaw. Gihurot. Posisyon na ni Ugaw. Gihurot naman. Lah. Side out. Side out. Shout out kung Konsehal Jimmy Kanyiti Maglasang sa Katarman Liluan. Og sa Jorkins Construction Supply, shout out. Game to ribansin niya. Bakbakin. Ang mo champion ani Matik Toke. Aloy. Sikan 1K. Right ang Aloy. Pila score loy? Dos wa. Uno. Uno iguales. Serve Gerson. Tora. Agoy Aloy. Kuha pang makmak ko. Out. Side out. Shout out kung River Nile. Philip Taburada, shout out. Service Maxton. Musjanak Kabaya, shout out. Alkin. Shout out kung Madam Ay sa Lagtang Talisay. Inside. Win. 2-1. Dos na. Sa ko ayan na WhatsApp pagsabungan. Ito Maxton. La. Tara. Makmak gahiya. Lah, Gerson inside. Wait, 3-1. 3-1 score. Tara makmak. Side ba? Wa na di na mahikap bola. Hikap bulsa gyud ni ron. 4-1. 4-1. Service yung Maxton. Julius Rihis Marilito Dinopol, shout out. Allah. Side out. Grabe bunala agaw eh. Ulig labog from Dalagit, Cebu. Serve Aloy. Service Aloy. 2. Grabe balona. 4. Serve Tawagan tayo. Aloy. Okay, Aloy. La, sige. Aloy. Wa na. Tara Gerson. To na lugapak na, wa na. Hala, makmak. 4-2 ang score. Serve Alkin. Dagan mak. 5-2. Serve Alkin. Lah makmak unsam tumak. Binaki style man tumak. Inside. Size 2 score. Size 2. Serve Alkin. Service Alkin man talaba. Lah. Aloy. Wa na. Side out. Do size. Side out. Ubos man Derek loy. Oo no. Hayag sa. Service yo agaw. Lah. Side out. Size 2. Serve John Paul. Service yo John Paul. Tara, Maxton. Wala ka diha. Agree mo mga Aloy. Side out. Do size. Serve Gerson. Service yo Gerson. Lah, sige. Gerson. Na hagtos. Maxton, lugapak. Tara, John Paul. Wa na, makmak. La, gahiya. Makmakop. La, grabe makmakop.
Maxton. Service Maxton. Oh, Maxton. Wana. Pakoy nag-ilog ang duha. Basta sa'yo, nilogan yun. Back to the ball game. Service Sa game to. Game to. Lah! Tara Alkin. Ogoy, unsa man to Alkin. La, sige, kumbate. Win. Tres. Tres. Serve. Service Aloy. 5. Luha ka balon ay. Win. 5. Service Aloy. Serve Aloy. Nah, kuha pa wa na. Agoy ni Kamang yun. Size. Grabe bulang makmak oy, Kamang man. Sang tiras mahong. Nag-ayos ad. Size 8. Service yo. Usoy. Aloy. Balon na sa loob. Nawa na. Tara. Makmak. Birhead. Tara Alkin. Out. City 8. City. Service yo. Aloy. Gerson. Wait, takoy. La, sige, kumbate. Na. Ato na. Maxton. Alta. Out of coverage! Out of coverage! Charge na. Gamay. Serve Alkin Talaba. Service Alkin. La. Parang drone. Talaba. Tuana, John Paul, gitarget. Maxton. Lo, kumbatig yun. Ah, takilid ang barko. Saya diyan eh. Service yo. Serve Makmak. Kamang na sa do. Aloy. Loyo. Ilog. Tara, Gerson. Laras. Kamang oh. Ngigag bulang John Paul, kamang man. Saray labaw ko eh. 7-8. 7-8. Serve. Saya John Paul. John Paul. Tara. Na, namuok. Tuana, namuok na sad. Inside. Win. 9, City. Serve John Paul. Service John Paul. Tara, John Paul, balikan. Inside. Jace na, Jace City. City na. Serve Service John Paul. 11 na, para daog na dire. On City. Serve John Paul. Service John Paul. Allah, gidayon mang John Paul. Daogang team tungguan sa game ko. Daog na. Ang nakadaog sa game to, John Paul, Maxton, Alkin. Sila yung nakadaog sa game to. Napatay game 3.